জয় শ্রীকৃষ্ণ। রাধে রাধে। নমস্কার প্রিয় বন্ধুরা, আমার সিএন ক্রিয়েশন চ্যানেলে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। বন্ধুরা, চলে আসলাম প্রতিদিনের মতো আজকেও একটা দিব্য মন্ত্র নিয়ে। আর আজকের মন্ত্রটি হচ্ছে ভগবান শনিদেবের মন্ত্র। এই মন্ত্রটি শোনা মাত্রই আপনার জীবন বদলে যাবে। বন্ধুরা, আপনারা কি জীবনে অনেক সমস্যায় আছেন? শনিদেবের কুদৃষ্টি কি আপনার উপর পড়েছে? বিভিন্ন ধরনের ব্যর্থতায় আছেন, কোনো কাজে সফলতা পাচ্ছেন না? তাহলে আজকে এই শনিদেবের মন্ত্রটি শুধুমাত্র আপনার জন্য। কারণ এই মন্ত্রটি এতটাই শক্তিশালী যে এই মন্ত্রটি শোনার সাথে সাথেই আপনার জীবনে শনির কুদৃষ্টি চলে যাবে এবং জীবনে আসবে শনির সুদৃষ্টি। শনিদেবের সুদৃষ্টি থাকলে জীবনে কিছুর অভাব হয় না। জীবনে যে দিকে যে কাজে যাইবেন সেই দিকে কিন্তু সফলতা আসবে। কারণ শনিদেবতার আশীর্বাদ থাকলে অনেক কিন্তু উন্নতি করা যায়। তো বন্ধুরা, আজকের দিনে যে কোনো সময় যে কোনো অবস্থায় আপনারা মন থেকে শনিদেবের এই দিব্য অলৌকিক মন্ত্রটি 108 বার জপ অথবা শ্রবণ করে নেবেন। তাহলে দেখবেন আপনার জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। জীবনের শনির কুদৃষ্টি থেকে আপনি রেহাই পাবেন এবং জীবনে আসবে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। সকল দিক দিয়ে আসবে উন্নতি। তো বন্ধুরা, আসুন আর বেশি কথা না বলে আমরা চলে যাই শনিদেবের দিব্য অলৌকিক মন্ত্রের আসরে। তবে তার আগে আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ করব, আপনারা আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে আমাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে আপনাদের, তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। আর বন্ধুরা, আমার লিঙ্কে দেওয়া জিনিসগুলি আপনারা অবশ্যই কিনতে পারেন অথবা এই লিঙ্কে প্রবেশ করে আপনারা যে কোনো জিনিস কিনতে পারেন। তাহলে বন্ধুরা, চলুন আমরা সবাই মিলে আজকে শনিদেবের এই দিব্য অলৌকিক মন্ত্রটি জপ করি। জয় শনিদেবের জয়। ওম শনিশ্চরায় বিদ্মহে ছায়াপুত্রায় ধীমহি তন্নো মন্দা প্রচোদয়াৎ। 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 ওম শনিশ্চরায় বিদ্মহে ছায়াপুত্রায় ধীমহি
प्रचोदयात्। ॐ शनिश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः 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 प्रचोदयात्। ॐ शनिश्चराय विद्महे छायापुत्राय
प्रचोदयात् ॐ शनिश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः 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 प्रचोदयात् ॐ शनिश्चराय विद्महे
शनिश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। ॐ 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 शनिश्चराय विद्महे छायापुत्राय
শনিশ্চরায় বিদ্মহে ছায়াপুত্রায় ধীমহি তন্নো মন্দা প্রচোদয়াৎ। ওম 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 শনিশ্চরায় বিদ্মহে ছায়াপুত্রায় ধীমহি
शनिश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः प्रचोदयात्। ॐ 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 शनिश्चराय विद्महे
प्रचोदयात् ॐ शनिश्चराय धीमहि छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः 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 प्रचोदयात् ॐ शनिश्चराय
प्रचोदयात्। ॐ शनिश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः 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 प्रचोदयात्। ॐ शनिश्चराय विद्महे छायापुत्राय
प्रचोदयात्। ॐ शनिश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः 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 प्रचोदयात्। ॐ शनिश्चराय
प्रचोदयात् ॐ शनिश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नो मन्दः 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 प्रचोदयात् ॐ शनिश्चराय विद्महे